Pozdrav svima, postavili smo sto za tajnu večeru, šta je na meniju saznaćete nakon špice. Ispred mene vidite tri Mitsubishi fotoštampača, M1, D80 i D90. Tri sjajna modela koja vam mogu služiti za različite namjene. D80 nam je najpopularniji i najprodavaniji, M1 nam se pojavio skoro na tržištu, a D90 je najbrži, ima funkciju panorame i može raditi i razglednice, odnosno ako se uzme poseban medij, na njemu se mogu printati i razglednice sa onim back printom na koji upišete adresu i poruku. D80 i D90 koriste isti medij, a M1 koristi potpuno novi papir, znači u njega ide odjednom 375 fotografija 15x20, a u D80 i D90 ide po 215 i oni u suštini dijele istu vrstu papira. Evo ja sam ovdje spremio na računaru istu fotografiju koju ću pustiti sa jednog računara na 3 printera, tako da vidite brzinu kojom će fotografija izaći. Samo nemojte štapati baš u sekundu, jer daćemo malo prostora računaru koji treba da procesuira sve te fotografije. Znači evo ićemo redom, pustit ćemo prvu fotografiju 15x20 sa M1, pušteno. Nakon toga puštam, evo sad sam pustio D80 i puštam D90. I sad čekamo, evo M1 je već se čuje, znači počeo je i D80, D90 nam se još nije oglasio, a evo javio mi je poruku da nisam podesio dobro format, tako da ćemo morati još jedan krug. Evo vi dok gledate ova dva, evo sad je brži bio nešto M1, koliko mi se čini, ja ću pripremiti da pustim ponovo istovremeno sva tri, tako da možemo uporediti. Evo ja ću vam reći, znači u realnom vremenu ide snimak, tako da možete pratiti. Znači evo ga, M1 smo pustili, nakon njega, evo ga sad D80 sam pustio sad i ostaje nam D90, evo on je pušten sad, on je najbrži printer, tako da je moguće da će on stići sad ova dva, evo znači bukvalno gledajte brzinu kojom izrađuju. Ako me što čujete, jer evo pored mene, ovdje pored mikrofona su sva tri printera i oni se onako poprilično glasni. Evo čekamo da vidimo šta će se desiti. Evo sad, u principu ja ne vidim, a vi na snimku vidite šta je prvo izašlo. Sad ćemo pustiti po dvije fotografije 10-15 na sva tri printera da vidimo koliko će to trajati. Snima se ekran, tako da ću vam pokazati, tako da ćete moći da vidite sve. Evo ga, znači za 10-15 pustit ćemo prvo, znači evo ga, puštam D80 2x10-15, pa M1 pušten, pa D90 2x10-15 pušten i evo, malo traje, računar nema baš neke presjajne karakteristike, tako da ako imate brži računar, ovo vjerojatno malo brže ide, ali u suštini vidite kako šta funkcioniše. Važno je naglasiti, sad ne znam koliko me čujete, da se u svakom od ova tri slučaja, odnosno radi o sjajnom, pouzdanom uređaju koji ima 2 godine ili 100.000 slika garancije. Za D80 imamo korisnike koji su izradili
80-90 hiljada bez jednog problema i bez zastoja. Materijal imamo stalno na stanju, dostupan i šaljemo ga brzom poštom i u suštini za snabdijevanje ne trebate brinuti. Ono što sam na početku rekao je D90 ima još funkciju panorame i evo to ću i sad, pustit ću sad pa vjerojatno ćemo u montaži izbaciti jer izrada panorame traje dugo tako da nećemo puštati cijeli proces. Panorama je formata, možemo raditi 15x36 i 15x51. Ja sam našao predivnu jednu fotografiju Budimpešte koju ćemo evo sad izraditi. On panoramu sklapa tako što otprinta 3 fotografije i ove ivice na fotografijama preklopi jednu preko druge, odnosno ne isječe format i na taj način dobijemo super panoramu. Znači evo ja sam pustio, ne znam zbog čega se ništa ne dešava. Evo ponovo ćemo, možda nisam dobro, da nisam odabrao pravi printer, ali dobro, taman sam vam lijepo objasnio u međuvremenu kako to funkcioniše. Evo ga, znači 15x51. Evo, vidjet ćete dio procesa, ali skratit ćemo ga zato što traje poprilično, nema potrebe da... Ovo je sjajan uređaj, recimo, za nekog ko ima radnju ili ideju da neki biznis radi u nekom turističkom mjestu ili mjestu gdje je velik protok ljudi, zato što su ove panorame baš onako jako zanimljive i u kombinaciji u nekom od sljedećih videa objasnit kako možemo kombinovati green screen biznis model sa ovim printerima na terenu. Ovo će trajati poprilično, tako da ćemo to vjerovatno skratiti u montaže. Ja ću vam na kraju, kad panorama izađe, pokazati o koliko se panorami u suštini radi. Evo, pogledajte, malo je potrajalo, ali dobili smo fenomenalnu fotografiju formata 15x51. Znači, pored ovog 15x51 možete raditi format 15x36. Sad na vama je da pronađete ideju neke primjene. Cijena ove fotografije vam je kao 3 fotografije 15x21, znači nema nikakvu posebnu skuplju cijenu, znači samo pomnožite 3 puta 15x20. To je to za ovaj put, hvala vam puno što ste gledali. Spremamo još mnogo novih zanimljivih sadržaja kako bi vam olakšali posao i kako bi uveli neke nove usluge i na taj način svi napredovali zajedno. Želim vam ugodan ostatak dana ili večer, zavisi kad gledate, i da ne propustite sljedeći video, kliknite na subscribe i na zvončić, a mi ćemo dati sve od sebe da vas ne razočaramo. Živi bili, prijatno.